Ici formation est d'abord à général Chico vidéo jambate kaboga foli ke nkanumba bella jeli kagera kleflai amake nyinae alhamdulillah nyuma mbora mali bay ngono nyuma sera faransi gono ndo chamango Chico tara akera tade haya ankamu fulete niya famu yate wi kungo de nega sera to law nyamata e kama itenta kundo ntado mena nafa jumande bala ibena jolli dian ni mengalon tege e ntaranga chila ntaran segira point abana ni darala itade chien ni madala itade chien ngansiki konto yi Facebook yi ça c'est trop naïf kabit lefle na ngab sansi yere ni fenchama yano yere che Facebook fo galendo nganala ni kira sona mercredi mbena Facebook mba so fetu ni kurai mbena mplasi la na mercredi mbena kubala maga jamana ngono 223 Chico ne donendo yam Facebook fagale no ne bena mene ngamale o mena kelen fo o nyene billahi video manite Facebook sanfe malika di mami ne Chico ne de afo o yi ne ko video manite Facebook sanfe activité Facebook sanfe kuma kela te Facebook sanfe page si te Facebook sanfe ko 10,000 abonnés be page minga ko mimbe mali fe adusukuna atei ne ere bala de me achetei atei machitei min tay maliko banane ne be sera ma kele mi fo ngobe keleke malikama sans rien attendre au retour mo te valeur ga tigila me valeur ba tigila de Momi, hali ni nana million dama ko karsa nimine iga ni wo indatugu aba fieki niga million ata lahara chefla ne ba fo ateide ngame bide mangande kunu minun kumei sino chama be ils sont fiables mais lutu nendo bi tel que malika fitini ndo lu tagara mami be bi na considérer l'ente à 100% mais akanga considérer à 100% akanga demaga kelebela ama folo aras 24 billahi hali ni nana ni milliard ni sanu ni jama de ko 24 ni mineki damantu ninga billahi kenin ta dabla lebe kumadi c'est-à-dire ale nyebe mina defo mina na ma fo abesa obe maliko kelela no bora ibo fulano ndo jobala ma chama nyebe jobala la be abe kumata adaka fare me billahi awte jobala do ngana boro la niya page kuntan billahi nako maliko kele tede ni warda si ambebeta sirawarata e ala ninga dalum afo muna malion kuno video do kumega circuler réseaux sociaux ko police ni militaire we yo affronter malentendu donana ne aye maminu be keleke Facebook sans fait sanduru ko le maliko kelela olu kato video télécharger ka partager ou ka page ou ka ne yere nyinga ngo nunu ngolu e maliko keleladi nunu ngo malik kanu bolu dusukuna ne ma famuya à quel contexte ne ma se ka famuya quoi e ko kebe maliko kelela malik kadi e faso teni tiou de be nyogona e redu ma don ika page kan ivare un abonné lendo guiné un abonné lendo e faso mimbe kumasuli la se faso ma e taro partager millions de vues ka soro ola e bi faso fe ni police mali malola mali de maloa ni mali police malola mali de maloa
ni mali militaire ou malo la mali de ma malo mais do ça dire ngo jamana ngono nya fuye ngo mali kelela bana tay nye ma flami fiye ni mako bala comme mali kanu be video mani minu ndusuko na tandu nga page ga suna toa nu ye min fiya minete ngwa nere ka video ni be na yele ku ibe na comedy doninke oh meka mo mi muruja iba soro meka o buruja chinyeka mais mali kanu be ndusuko na olu te fenkelo nyede kuma do la mbe fendo yi ate chinyeka mali kono mbe bo mbe ntani yoro fwala mbe ni yoro bwala nga mali kanu te ma ndusuko na yande ori ambeka silogan wa sonindro marché ube damene sonindro bibete ka foko vive la transition bébé ka foko sorasiu tiens donindro marché ube damene donindro rassemblement ube damene donindro conférence de presse ube damene sabla biye ka ujimu ye katijo MCA dala kwa ale tarabo aras bachila et depuis quand le chat rend visite à un souris? Là, je ne comprends pas, je suis perdu. Depuis quand Jakuma beta bonine? Jakuma ne nyine kateria depuis quand? On kola. Kauji mfo gisa. Billahi at auntu urle, billahi ante urle. Malik kanu tu dusu kuna de. Kanu tu lame, malik kanu te mache dusu. Kana tugu ko, une tugu ko billahi ubi urle, vinegir la mali. Malik kanu tu dusu kuna ma deliga malik kanu. Ibeta e bi dori dobe ñogon fe ibe mo fanenu unnofe ibe mo banenu unnofe uti gende nga domina ni bora uko ubi traité de tous les noms olu rebe tlaga fere jugu tige keka pour que ga sega iga ko ka badji kono ngo mali côté yere ko classico chamambe boga woni wake ne gouvernement no lu place sur gouvernement kono ali ni bora ka gouvernement ko jugu fo olu mo kelo ma fo ko nunu bara wera tula fanani banene go alors que olu ko ma financer folo minu ko be fanani kala ni banene kala financer no ye place sur gouvernement ngono olu de betla ka on traité ka on danga deunde ka on fanani kala ni banene kala de alors que ministre tay min tan environnement no lame député tay mérité ali asimi ma on vidéo lame ita do kubi ka vidéo lame fo do mina ni ko jugu ma fo o do ne ba do ka bebi lame nate ni chete fa wi ne o de fo ne natalende machele ji hono wallahi ne natalende mala ni ne furmuso go sa konte shisho kono bi me joroke parce que muso do asebay ni ne furmuso go dagate sigi sokono bi mbe sirambe joroke muso tewa ngani e sigi yanfe ki ka bo fara abeta be bota abe adona tabara ne bota mana ka fo de parce que e drobe e ka page bi bolo ka kuma ne ka page be molo drobe molo ka kuma e ne ko sigo sarasigo balola sigo ya fota sigo ya donda odigi kunela le fait que de ya fo ne muso ma fo à part ça moi je manyai men mi ne ka chien ibi ka chien ni fo to na ti to nganta ni foti ne na dalende malade ngami e chien aya tango fo ngande malide nyumante mbilende Facebook ça fait mali moko ko mali kanu ba dusukuna ate Facebook ka o te video ke page to bulu a page tri ben ngaraba de ne shigo de afo awi billahi mali kanu te ma dusukuna de ni mimbi ka faveur la domine beta yende sinon ka fo mega ninge mali galondo de billahi galoni fi ngaloma temaka yani ka ke mali bega ki ga i fa ka duye folo amenyo mburuja clash udo ambe blogger udi mais ka foko video man dofle ne politologue video man dofle ne ni opposition mo video man dofle ne ni pouvoir en place mo we a ben ngaraba video man kelen fo nyami ma delega kan changer kelen fo be kan changer kono debe de boka do burja chino betlaga yele ma ko karta nyokonte ibe bok bi ka fo dobe ko nyoko zondente na touchera la be bo chini ba fo ke filla video man be boke a page tini be boke oh iti yera nyina ko munyu blola no be kum gwanza wa no gwanza sigile ji gwanza me kum ote kum ni ma lemburu kala billahi abe asigile mena ni ne chien ni ne te fo yede be ni fo yi ngane ni video yi ka foko police mali police ni militaire be nyogona ko mali jaw yere o video ta ko ke sankrota fin do fana dairi mebe balawu de la mali kono do fana dairi me bala de wati be fo male nga nyogon buru jade anga nyogon lebu fara do daire me de bo fana na de sabla ni jamana sumana do de balu do ga de mate balu olu fana be yala
Facebook ça fait de page en page en cas de conflit. On va y aller de page en page. Ni progotota sur la domina. On va sur le canal au taco la Facebook ça fait de ouais 1000 partages, 5000 partages, 3000 partages. On va nata fait jamana begachi. On va mettre là quand nous sini ka kule foka bo fara. Hey mali de ba bezugo na hasimi ya nyangiri karta data. Nga bet image acheter mali fait. Ni chete mali fait. Carte ni nako kala wala France ya we join. Ode mali go kala yere. Ka fo mali on be jamana ngono carte ni na tu bolo u sengelendo. Ay banga ta kala ka ayu yewa. Aya video manu aya yewa. Afra ko mo ka bo États-Unis. Aya video manu jumaye. Aya activiste jumaye ka bo ka sensibilisation ke États-Unis. Bien vrai que mo ko be États-Unis carte ni nako bula ay join ka bo. Johnny. Ay video manu jumaye Amérique. Ka fo nene be bo ka u deme anga carte nako keleke parce que nga video be lama be partager. Aw ya ajoy. Machi. Aw ya Johnny machi. Udume la mede. Mais nous nanu sigi asimia donda nous sigi sanuko wariko nangaraba ko kuma nous nanu sigi 5000 partages sur la mais ni carte nako kuma na partager sur la donc to kew. Je jamana juma ne be ko mali mali be yoro na ko carte nako problème tei mais en wula ya français aras benigati ya kele damene fo biya ba kono mais don folo mina kabi don folo mina wene yere shiku wele ko a me carte nako kele ngo wartene bloka di carte na kele ba ma mais fait mignonne dalaka ne ba di aw ma ne ba demain nga énergie ma utiliser ka demain ne kasola ta be boala aya fuye ko ngake aran folo kono o enne ka contribution adamine ni budget o dona ne aras 24 ni kasimo entre conseil de la domina le 7 lundi ka damine 7h la 7h pile aras 24 ni la wuli chino la 7h nga wuli ka bo muso kerefe ka tanjo conseil de la de 7h à 15h ambe hali ji ama mi fo ambala muso do de yaye ah vraiment au be ni mbara inata ah tiens yere la mali nganga auf kata Carrefour la kata sakifa boisson na ani gâteau la kana di ama kanga du nen aras 24 ni kasimo de lundi matin de 7h du matin jusqu'à 15h ambe lendemain aras 24 sur la kata atukuni akwa le masenge kale ma décourager hal kunu aras 24 kumbe atara croissant la mali oni ngonche ode maliko kele suna to be nangarabaya na to be nangarabaya de ay ko nyina ma do fo mali ma ko be femina ku ka baka kele mani billahi atu ye parce que warto law e ni bora ki dafara ko carte ni na machit na wardi ma ki damne warbe yoro na meta yende de carte na ko kele damne na netara ali katif 24 na fait plus de 10 fois ngala ka fa ka pasi sans fait ka fo mali o mena boni join France Paris ay banga ta carte na ko kele ke katima son billahi hali ka chika kene la maka be vibla a message ka abago ko mamai ntarabuli nyang no fait lekele o bora o dugu jebe ka direct ke ka fo malion ay bo aga nyoga rassembler ta carte na ko kele la ma fo merci nyang parce que il a été patriote na fo nyang domina a dombe nyang bora ka direct ke ka a annoncé ni dati na me nyoga sur consulat de la me nyang était français au café avec émission minke chaque vendredi. Au vendredi, émission frana. Nyangi klala ka presque 10 minutes, 10 à 15 minutes que avec un fort. Quoi français ka wena boka ta marché carte ni na kola. Comme malé me français wo kono ka beka boka ta faruka. Maintenant les chiens joli ke kati 24 9 ma partager. Billahi ala ma fa ka vidéo kono. Ala marché chien sabanade. Kati sur la ka fa ka vidéo kono. Oui merci. Au moins je y a que quoi. Mais al ni ma ke a wati la me yedoke. Maliko itu yede itu dabara maliko la de. Warte million te soro ite wele ka fo karta nun ko inda blanga million kele lima ite wele karta nun ko inda blanga million fla lima beni ngolo bacha itu dayo la parce que ni da fara karta na ko la consulat o te consulat era kun ya kuma te ka di e ma ke ki damene on ngom maliko data la malika no tu dusukuna maleon aw hina tu labi aw hina tu labi ne re shugo akana fla ne re bala ay hina ta video manu no de wa video manu te se ka papa de la awe ou bien c'est qu'à faire min ka ouedron ni do mo burja tabi bolo ka burja y a pas de problème na envoyer iga donin do anda mbo burja chinyaka sina to tani isena samara flat gata inam bekli dota soro yoro yorantita ajoba ufana na ni burja li tero mina nautita o keneka problème tala yara woni on dona ni burjali ni aw yere na Facebook zanfa am bara flaki ni mo burjati wa aw meta burjali ne gaza ala yere de aw ke ma burjala we parce que nyanga education rati ndafo aw ne
ñinga éducation arati manta dogo mogola de ne danga de nga syndicat de ne to dogo mogola ni e hakilla ida barika bana ida jalani e biti si ga garan ko ko shigo danga de ko be fengena ne rebe nyere do danga de nyala ko ne ba do nyi danga de nga syndicat de na madigi fani mbala nta digi kundo ilaw na madigi ne musola ne to digi kundo elaw ne muso ado ne danga de iso naw e ko di o digi kun ila nga mekele fo Assimi Goïta wallahi ye che amatigi ga chela wa modibo kone aw matigi ila de ne koni ne ba do ndalendo ila ka fara wage ka ndalendo aw fanana akana tandu ma de nu wulila marche la jena ay jikala mambo o kan billahi jamana intege machi face awi uba damine tandi nyaro ube ka fo vive utene ka conférence de presse ou damine ni ne adam adab black mai parce que ni ubena bo conférence de presse ou de la ça ubena marche a marche jugu be damine o marche de marche de damine to flene ko conférence de presse France kata irisika na ata fo mali ngana nte fade sa go denya ere dan ka to wudo ke ka to wudo wele France kata irisika na on ye pro irisiwe on ye pro français où sont les pro maliens Iwaro nyuga jamana jo ma foko pro irisi pro français de olu e bana de ke ku faso jo Sénégalais on bi olu be ga nyanyini metro ko ni tramungola ali shini awu de be ga nyanyini ko telemani maro ko ga jamana bariga banelu kaw jigi dale de français kaw be se ga metro ko nyanyini ana do ga telemani talari ni kuma fole mi o vodro ko siko ko mali siko no danga de nya danga de an solendo kuma mena Sénégalais be ga nyanyini tramungola ni metro ko ali sa awu de be ga nyanyini ni taxi tiku mu manifester ko telemanu be ko lu déranger telemanu bu déranger ko lu te ka client sur taxi tiku labli o kauto pro France ko ni pro irisi ko la obe nyesoro ko la dugu sago de ngala fade umbe u ga jamana jo u yere nga awde be sigi dongo do bo fara la maw nye fede pro France pro irisi ma bi taga mine tobu la ke ti taga di tobu ma ni bete tije a beta ko ni serveti de pro mali on be mi donc aoute mali c'est-à-dire mali te se ka jigi da mali don yere ka mali libérer faut tobu blé na bobara blé après aw de bet la kana sigi de tobu ya ntoro ade France wele ni makele nun de bora ya ko fo France kana aw ye France wele bi aw be ka plaigner olula aw be ko lu gain ko irisi kana ni muso ki ches i furu saka bi chekoro kun kebe ti furu chewere ma e bora min kun ibo jogo de do me ibe kata mi fe ibo jogo do ni ki furu saka bi chekoro kun ka jogo ma ibe kata mi mbara ibo jogo do wa tobu de go tulo blé de go abeba ko josi ni servetini ndi kani furu saka bi chekoro kun de ma shiti bologo na jage bla ko ibi sengorota mine sabla ni jage ni e bologo na tabla no tara sengorota ni mo soro din mege flade ne ma fo ne pro français ne recte pro français nte français fait nte risi fait ne pro malien di ne bora mande ni mande ka obese ka nga plongere ne donso obese ka nga plongere ne sonne no de mais risi a français ne sonne te ni ji kabisi za risi ko ndata la de sini katla ka usiki ka video manu de bora ya ka foko risi kana ma fo de nene mama jega nte risi ko lante fra nte tobu ko era dila hali an arabu ko ntala ne be malien ko dila parce qu'après c'est le même qui viendra te dire awde wulla ka kala ko risi ne ma fo risi de ma risi wole nte risi wole ne ma risi wole ma français ge sabla chini nga boka na foko me kuma français fana ka ni risi de konena comme français ma minge malla ko risi uyo ke comme na magala ka foka ire de tobu ge ma français ko geni amanda yala ma delega ke français pro inte anti pro français fana nte risi pro nte anti risi pro me menga hakilina mboko de fo awi na ni te fana ni te bade ni te me chien de do ayeka uyere malidon ayeka uyere aw ko ka sengana jonyala alisa aw de ka do wele ko kana aw de ka aw faso libéré naka bon faso la kana e de me ki faso libéré on est faso liberté soro e de se ka fo kebe ne genwa fo ki sa sabla ni no kunte soro ali sine franfunte ka fo ya ko ni franfin kunte ko alme ko me franci coloniser franfunte ka fo ya na maltraite la jamana ngono ngaw sile kan kala mi baw bolo ha racisme de do wallahi franfin trahir sénégalais au lieu de France libéré
hali sa du me ka do wele ko kana au libéré san juma da ba ka indépendance soro ato jigi daga soro suga Vladimir Poutine be Russie Assimi Goïta be malla wallahi ali ni yu joku ka tele gosi billahi Poutine te sega anga Assimi Goïta mashika na fa Assimi ko Poutine do de Poutine te mage Poutine Assimi de nous sommes fiers de Assimi c'est malien toko de bala Goïta ou malien jamoudi o boram mande Assimi malien toko de Goïta ou malien jamoudi Vladimir est Russie de Poutine ou Russie jamoudi voilà ni Russie ko ñu disi gosi ko Vladimir Poutine ko fin toko Nelson Mandela aw kila ko Poutine ko me fen jama ke jioru ma de lega fen ka yere kanega foga jien wuli Assimi Goïta ka idol te sega ke Poutine ye aka jamana president de Assimi anga mali president de aka a pisana no Russie de Assimi pisana no malla an jigi dalen de Poutine ne jigi dalen me Assimi de kan ne jigi dalen me Assimi de kan de mais aka nafigi de nya de pro Russie pro français walla be nafigi de pro Russie pro français pro malais o memi to beta panorani do kere kasabe arabukani to wukana de ire wolo debu mali dambe jamana bekera association nga rien n'est fiable masit ita association kele ko mi ngokawne pour malien bébé ka dunda yoro nyinina nga jamana be ka d'Afrique ta fedron anchi tansiki ka miroka anchi ni ne fodro ko ngene banane kala de ko wara patrie ka tanu malila ante nyoko ma jamana ngono wala ji o beta police ka kele mais police ka nyamo ko directeur domina police ke bora ay corruption ko ya filmer ka bla réseau ngambe bora ka neni am me fa ka tlendi mais o police ka directeur ka bo don morbo ko na ka chede u bedo o foraki abade la ka yala dugu kono no ya police ki be corruption ko ubi aradier aw ya video kele malé nga page uga auto partager parce que jamana ka hera bola o jamana ka image nyuma wala ni o partager outé sino outé dunta soro jamana kona action nyuma minu beke jamais auto partager mais ato malheur fait do ka mi malheur la c'est jamana ma non à 1 heure il be saka ta soro plus de 150 pages kan et bismillah et ko bi faso fait mais faso malo yako et beba ali ni ma fo ko be fa fe beba do bi fa ko ni fe mais pourquoi ni fa beau farandi au vidéo sur le top là je suis sûr que ça bla ni o ke fa be malodi il fa botikan il doit partager de ni fa botikan partager il fa malodi oh il faso mali ambe fadi ni mali maloko ne yo partager ma mali malo ni era fama ka gele awo ka nyo confusion ka nye an wara telelo aw minu nya ushike kala na ka docteur zoro ali shina o masika ni kungulo soro ka barake ni ha aw faso maloko aw bo ta ko partager ko ke fierté shina betla ka taw jey varo ne ve ni varo go fende malla go feme malla o betla ko video kala nda ko ira wala be dimi no yo video kala nda ka ira wala ko ni mali police da ni misaka ye mali de kono abe dimi o fana na ko ay jamana beneni yana oluga jamana ni na ira de ma opportunité duma ka jamana ni ne mumeta blaka ni video num partager ate nundo to aga telephone ko no teza ay action aga jamana imagine ma ira mogola ate ko be juguma ta ka Sénégal de mais ka foko police be ka nyoko mo ko lo bataka ay exposer réseau ga ndia ko roboni min na bi shiga kasula mo minu police minu ni militaire minu yani keleke oluka ngara die chinya donde mais minu ya partager be ka ngata kasula sabla be mali malu ni fa bochi kan partager dongo na eteke dai ka fokisa et ali ni de bochi ta ite yele donc mali kan o exemple de ta vidéo mo ya partager mo ya partager ananga fanen nanga banani be ananga illitre denya be mais on ni kungulo soro ka anje ne vidéo ko aya nga page gawa aya vidéo nga page gawa ate ni vidéo suwe ne ka page gawa ni action nyuma kera jamana kono o ate ko partager ni maw mangene jamana kono video tarika yele naye abese ka sababu do beta do de menai ali bi we video do bla muso do na dem la page do kan Facebook mali joli ko mali joli oroji we ablai ngo mali warti le scorpion oje ayne wele dro ay application dro ayne wala ko do ko me feka muso ngani numéro nyi kadia ya muso ka numéro wele dro même pas 30 minutes 500 000 francs ya chama ko boka ka ninge o page mo servi o law
O page ma to muso do sera ka de la frake wa. Na aka page 500 000 abonnés, 10 000, 100 000 abonnés, 300 000 abonnés. Aw tese ka mago kelen nyuma nyama wore aw tese ka ke sababu ma shibe se ka mago nya yere. Fa ka ke sababu jamana d'Afrique dongo daw de bo partager jamana. Mais c'est quoi? C'est quoi? Nangame kuma dira ka non de malijola be mi hypocrite ko malijola kalabanchu ko malijola mali kadi mami est-ce que be mali maloko partager e ka jamana sorasi ana police be nyogona est-ce que oye yele ko ya est-ce que oye ka partager li fe ya ne te fe ki ka jamana boygoté ma nyogon boya doni mais pourquoi police be ka yala mori be ko de yala dugu kono caméra be ka filmer kasoro ali mogo min ko me ka filmer wallahi o kunta do ko morbo ko do akofe de investigation kofe angata do ko kuma kam be morbo ko do kuma kanu avec yalla avec police avec ku mine ko muna woni ke waleke ka police mine ko wara die publiquement yo ya journaliste jumanga pajika ya a media jumanga ya activiste jumanga pajika mais ko ngato dron ka foko police ke do kema mine do la ko filmera no ko mo video e jien fambe fe sabla o mali maloko de mais mali kuma woloko billahi tayu ka pajuka nyongo de o mali de njugu pro irisiu pro français ala kana ko pro malien we ay to fade sa go de nyala yeko pro irisiu pro français sanjuma na ka pro malien we sanjuma avec au yere de baka jamana nyagami avec la kadare hedina wi aketa wabia wi aketa chrétien wi aketa sunna wi aketa fali ka jan nyogome ka zuru do yele na ba kono ma do basara be bajuke kan abe bajuke kandi era kata association kere jokulu kere ko pro irisi pro malien ate pro français ate pro malien kere et c'est pas possible ça en tant que ante banangudu en tant que mais treta mercredi menale mais Facebook mba kensa we na la sonama Isu ifana ikan yimiri tega soin di moko matene dongili njara de mais dongili mboti Yusuf topo e kon Allô Ouais koro ça va mais be gane ga direct la ja D'accord mais direct la volo me direct les goûts mako non sabele bele minia konfla donc mbe au bla salut